प्रकाश कर महारानी कादंबरी तमको देखिले मते आश्चर्य लागुछि। अरे सेनापति तमे एठी हो मो एठी आ मो आसेछि तुमको सूचना देबा पाई। सूचना? अरे कौन कहबा को चाहछ शीघ्र प्रकाश कर सेनापति बाबू। हेलो ए महारानी अरे धीर स्थिर होई कार्य कले प्रमाद न पड़ई परे। अरे कौन कहबा को चाहछ सफा सफा कह नचेत मु एठू चली जाउछि। कहिबी महारानी अरे महारानी अरे सुनी जाओ अरे सुनी जाओ अरे मो मन कथा जदि न कहिबी चाहे मो मनटा जमा बुझी बनिल। अरे कौन कहबा को शीघ्र प्रकाश करो मो पाखरे समय आउ नाही। तुम्हें जानिଛ महारानी तुम्हें भलो भाବରେ जानिछ जयंतटा होउछि तुम जन्म कला पुओ नुह से तुमर साबत पुओ। किंतु मु ताकू मो निजटू भी अधिक बल पाए। कौन से तुमको तुम निजटू अधिक भल पाए किलो ए सब कहिबार माने मु जहा कहूछि थरे मन ध्यान दे सुन तापरे चिंता करिबलो चिंता करिब। कौन कहि जाओ सुनी जाओ मु जहा कहूछि सुनी जाओ। एमिति कथा भी पारिबनी राजा मो सहित एमिति अन्याय करि पारिबनी। तमे मिछ कहछ सेनापति तुमे संपूर्ण मिछ कहछ। काहे कि मिछ कथा कहिबिलो जहा सत्य तहा मु प्रकाश करी देइछि। तमे जानिଛ महारानी तमे राजांकर द्वितीय पत्नी नुहे तुमे गोटाए चाकोरानी। और सुनी जाओ महारानी अरे महारानी राजा तुमको सही चरम सुख दे नहांती जो चरम सुख पाई गोटे पुरुष को गोटे स्त्री दरकार आओ स्त्री को पुरुष एमिति कथा भी पारिबनी। तमे मो स्वामी नारे मिछ कहछ। हाँ हाँ तुमे संपूर्ण डाहा मिछ कहछ। काहे कि मिछ कथा कहिबिलो तमे जानिଛ महारानी राजांको अंत्य हेब ए कर्णाट राज्य रे जयंत हेब राजा आउ तुम झी अंजलि बाहासा है कुआड़े चली जीव सेते बेले तुम्हें एका है रही जीव सेते बेले को तुमको जयंत मार सम्मान देव ना तुम्हें तारो निज मां नुहे तुम्हें होछ तारो साबत मां तुम्हें मां नुहे साबत मां सेते बेले तुमको जयंत ताकोरानी करी हटाइब। मु विश्वास करि पारुनी राजा एमिति कथा भी करि पारिबनी। हाँ मु जयंत को जन्म न देछि सत हेले मु ताकू एड़ी करिछि से मो प्रति एमिति विश्वासघातक करि पारिबनी। तमे मिछ कहछ। तमे विश्वास कले न कले मध्य ए कथाटा पूरा सत्य मो मन कथा कहि दैछि
ଶୁଣନ୍ତୁ ମହାରାଣୀ, ରାଜା ତମକୁ କେତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି ଲୋ? ହଁ, କେତେ ସମୟ ଦେଇଛନ୍ତି? ରାଜାକୁ ତମକୁ କ'ଣ ଖୁସିରେ ରଖିଛନ୍ତି ନା ଖୁସିରେ ରହିବାଟା ଅଭିନୟଟା କରୁଛ? ତମେ ଚିନ୍ତା କର ମହାରାଣୀ, ତମେ ଚିନ୍ତା କର। ମୁଁ ମୋ ମନ କଥା କହିଦେଇଛି, ତମ ଭାଗ୍ୟ ତମେ ହିଁ ଲେଖିଦିଅ। ମୁଁ ଆସୁଛି, ନମସ୍କାର। ହଁ ହଁ, ମୁଁ ଖୁସିରେ ରହିବା ଅଭିନୟ କରୁଛି। କିନ୍ତୁ କାହାକୁ କହିବି ମୋ ମନର ବେଦନା? ମୁଁ ରାଜାଙ୍କ ସହ ଖୁସି ନୁହେଁ, ଏକଥା କାହାକୁ କହିବି? ସିଏ ମୋ ଦୁଃଖ ଦୂର କରିବ। ରାଜା କର୍ଣ୍ଣକେଶରୀ ମୋ ସହିତ ଧୋକା କରିଛି, ମୋତେ ମହାରାଣୀ ଚାକରାଣୀ କରିବାର ଚକ୍ରାନ୍ତ କରିଛି। ଆଉ ତା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ମୋତେ ଏ ରାଜଉଆସରୁ ବାହାର କରିବାର ବିଚାର କରିଥାଏ। ସେ ଭୁଲ ବିଚାର କରିଛି। ମୁଁ ଏ ରାଜଉଆସର ମହାରାଣୀ। ଏ ରାଜଉଆସଟା ମୋର। ମୁଁ ଯାହା ଚାହିଁବି ତାହା କରିବି। আরে কোথারে পড়া আছি যত পুণ্য তত পাপ মনুষ্য জীবনে নরকে বাস আমার নামটা কি বললি কাকাম্বরী কর্মকার আমার বাড়িটা কোথায় বললি কলকাতা টিকলি বড় বাজার তার চিনলে মন্ত্রী সেনাপতি কটুয়ালা এমনে সবে আলেকে বলিছি কাদম্বরী ভাই নমস্কার রাজা কন্যকেশ্বরী আরে তু মতে ধোকা দেইছি না হেলে কাহারি কি ছাড়িবিনি আজিটালু তো ঘরুড়ি হব তো পাই বিষাক্ত জহর পর দুষ্ট নাখুনি নারী তোর কেতে রূপা কেতে যে মহিমা জননী ভগিনী জয়া কেতে তো ছলনা নারী তোর কেতে রূপা কেতে যে মহিমা জননী ভগিনী জয়া কেতে তো ছলনা কেবে মায়াবিনী কেবে কুহুকিনী কেবে কলঙ্কিনী কোমল হৃদয় তেরা হেলালো পাশানি রাজা কন্যকেশ্বরী মু নারী নুহে তো পাই বিষাক্ত জহর ভরা দুষ্ট নাখুনি ঘরণী নুহে তো কাল নাগুনি 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 ঘরণী নুহে